कपिलास पीठरे कुनी काउड़िया भक्त सह महादेव कले चमत्कार। श्रावण मासर तृतीय सोमवार रे कपिलास पीठ चंद्रशेखर पीठरे घटिला आखिरु लुह गड़ाई देवा भली घटना, जहाकू देखिला परे सेठारे उपस्थित थिबा अन्य काउड़िया भाई माने हर हर महादेव रे कंपाई देले कपिलास पीठ को। जय जगन्नाथ, जय गोपीनाथ, हर हर महादेव। पवित्र श्रावण मास सारा भारतर रास्ता घाट, नदी घाट एवं शैव पीठ मानकरे बोल बम हर हर बम ध्वनि रे कंपुथिला। लक्ष लक्ष बोल बम भक्त कांधरे पानी भार धरी चली थांती शैव पीठ मानंकु। 8 वर्षर सौम्य पुरी जिला अस्तरंगर एक छोटिया गाँ रे भंगा कुड़िया रे माँ सह रहुतिला। 8 वर्षर छोटिया पिला हेले मध्य सौम्य महादेवंक प्रति तार अगाढ़ भक्ति और विश्वास रही थाए। 8 वर्ष बयस रे सौम्य बाबा कपिलासर ठाकुर चंद्रशेखर मस्तक रे श्रावणी पानी ढालिबा पाई कटक गड़गड़ियारू पानी भार नहीं किछि काउड़िया भाई सांगरे चलिला कपिलास अभिमुखे। छोट पिलाटा एते बाट पानी भार नहीं चलिकी जाई परिबा सहज कथा नुहे। तथापि सौम्य मन भितरे महादेव स्मरण करी दृढ़ संकल्प करी दृढ़ मनोबल नहीं पानी भार उठाइला कटक गड़गड़ियारू। अनेक लोक ताकू मना मध्य कले, हेले सौम्य काहारी कथा को सुनिला नहीं। तार गोटे लक्ष्य से निश्चित पानी भार नहीं बाबा चंद्रशेखर मस्तक रे ढालिबो। छोटिया पिलार जिद आगरे समस्ते हारीगले। पानी भार नहीं काउड़िया मानक सह चलिबारे लागिला सौम्य। पाखापाखि 50 किलोमीटर तार कुनी पादरे चलीगला से आउ तापरे तार पाद थकिबाकू लागिला। से हालिया होई पड़िला। गोटे विश्राम स्थली देखी सेठारे अटकी गला। पानी भारटी को रखिदेई किछि समय विश्राम नेला और पुणी चलिबाकू लागिला। सेते बेलकू राति होई जाई थाए। सौम्य चालू थाए। अन्य काउड़िया कहिले, छुआ तो काउड़ी आमको दे दे, तू छोटिया छुआटा, तो कुनी गोड़ फाटी रक्त बाहरिलानी, तू हालिया होई पड़िलुनी, दे तो काउड़ी आमको दे दे। तू बस रे चली जा कपिलास पीठ को, आमे तो काउड़ी नहीं पहुंचाई देबु सेठारे। हेले सौम्य सेमानंक कथारे राजी हेला नाही। सौम्यर जिद, सौम्यर संकल्प, सौम्यर भक्ति प्रभु कपिलास पीठर चंद्रशेखर निकटरे समर्पण। तेणु से समस्त कथा को आड़े दे पानी भार नहीं चलिबाकू लागिला। पाद तार फाटी रक्त झरुथाए, देहरे बल कमी कमी जाउथाए, कष्ट मध्य हेउथाए। हेले सौम्यर संकल्प से चलिबो। चाली चाली कपिलास जीव। अधा बाट चली आसिलानी, आउ मात्र अधा बाट चलिबाकू हेबो। रात्रिर तृतीय पहर गोटे शिव मंदिर पाखरे समस्त काउड़िया अटकी गले। सौम्य मध्य सेठारे अटकी गला। सकाळु सकाळु पुणी समस्ते चलिबाकू लागिले। हेले काउड़िया भाई माने गोटे विराट जंगल रास्ता देई जीवाकू लागिले कपिलास को। कपिलास सेठारु आहुरी 20-25 किलोमीटर थिला। काउड़ी भाई माने आगकू आगकू चली गला बेले सौम्यर पाद आगकू आगकू गला नहीं। निछाटिया जंगल भितरे सौम्य एकुटिया होई गला। छोटिया पिलाटा 8 वर्षर, तार मुंड घुराई देला। एपटे तंटी मध्य सुखीगला शोषरे, आउ भोक मध्य हेला। ए सबकू सही न पारी सौम्य पानी भारटी को गोटे गछ उपरे रखिदेई सेहिठारे बसी पड़िला। गामुछाटा पारी देई टिके बसी पड़िला। आउ बसु बसु सौम्य को निद आसीगला। आउ से अजाणतरे शोईगला। 8 वर्षर सौम्य ता माँ कोଳରେ शोईला परी सेहिठारे शोईगला। निदरे देखिला से कपिलास पीठ को पानी भार नहीं जाउछि। आउ
ରାସ୍ତାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାକୁ ହାତୀମାନେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବାବା ଆସି ସୌମ୍ୟକୁ ସେଠାରେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସୌମ୍ୟର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଆଗରେ ଜଣେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାଧୁ, କଳା କିଚ୍ କିଚ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଳକ, କମଣ୍ଡଳ ଧରିଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଓ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ଛୁଆ, ତୁ ଥକି ପଡ଼ିଲୁଣି, ତୋ ପାଣି ଭାର ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ନେଇ ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଢାଳିଦେବି। ତୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତୁ ପୁରା ଥକି ପଡ଼ିଛୁ। ଗୋଡ଼ ତୋର ଫାଟି ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ଦେହ ତୋର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ସେ ପାଣି ଭାର ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ନେଇ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଢାଳିଦେବି। ହେଲେ ସୌମ୍ୟ ମନା କରିଦେଲା। ସୌମ୍ୟ କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଏବେ ବି ବଳ ରହିଛି। ମୁଁ ମୋ କାଉଡ଼ି ନିଜେ ବୋହି ନେଇ ବାବା କପିଳାସଙ୍କ ପୀଠରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଣି ଢାଳିବି। ମୋତେ ବାବା ଶକ୍ତି ଦେବେ। ମୋ ପାଣି ଭାର ମୁଁ ବୋହି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ସକ୍ଷମ ଅଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ସାଧୁଟି ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ସୌମ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲାଟିର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ସାଧୁ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ। ତାର ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କପିଳାସରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଣି ଢାଳିବ। ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ସିନା ସାଧୁ ହାରିଗଲେ, ହେଲେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲେ। ସାଧୁ ଓ ସୌମ୍ୟ କପିଳାସ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କପିଳାସ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଲା ବେଳେ ସୌମ୍ୟ ପଛପଟକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା କାଉଡ଼ିଆ କି ସାଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେହି ସାଧୁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ? ସୌମ୍ୟ ଯେତେ ଖୋଜିଲା, ଏପଟ ସେପଟ କରି ଯେତେ ଖୋଜିଲା, ଦେଖିଲା ଆଉ ପାଇଲା ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୋଇଥାଏ କପିଳାସ ପୀଠରେ। ଛୋଟ କାଉଡ଼ିଆକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ କମ୍ ବୟସର କାଉଡ଼ିଆ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଣି ଭାର ନେଇ କପିଳାସ ଆସିଛନ୍ତି କଟକରୁ। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ କଟକର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ଉଠାଇ କପିଳାସ ଆସିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କପିଳାସ ପାହାଡ଼ରେ ବିରାଜମାନ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ନିକଟରେ। ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତା ସହ ଯାହା ଘଟିଲା ତାକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ଆଖିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା କପିଳାସ ପୀଠ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା କପିଳାସ ପୀଠରେ? ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ପାଣି ଭାର ନେଇ ଢାଳିବାକୁ ଗଲା, ସେଠାରେ ଥିବା ପୂଜାରୀ ନନା ସୌମ୍ୟକୁ ଟେକି ନେଇ କୋଳେଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ କାଖେଇ ପକାଇଲେ। ସୌମ୍ୟ ପୂଜାରୀ ନନାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସୌମ୍ୟର ପଦେ କଥା, ବାବା, ଆପଣ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ପୂଜାରୀ ନନା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ? ଏକଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା କାଉଡ଼ି ଭକ୍ତମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ମାୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା କାଉଡ଼ିଆମାନେ ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପାଇ ଦେଇଥିଲେ କପିଳାସ ପୀଠକୁ। ସୌମ୍ୟଠାରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଯେ ବଡ଼ ସାନ ଜାତିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ।
जदि भिडियोटी आपण मानू भल लगी था दर्शक बंधु तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखि दिंतु। आम चैनल को सब्सक्राइब करी आम परिवार सहित जोड़ी होई जानतु। आपणक दिनटी मंगलमय हो। जय जगन्नाथ, जय गोपीनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव।